अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस जो पिछले 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पे आ गई हैं। दुनिया में हाईएस्ट जो मतलब जो दर्जे वाले जो मुल्क हैं जिनका पासपोर्ट जो है वो कमज़ोर माना जाता है उसकी फहरिस्त में हम शामिल हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई को लेके उन्होंने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई के जो अदाद शुमार हैं वो जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उससे जो है वो ज़्यादा है। मशरक़ वस्ती की जो सिचुएशन है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। इस साल जो दिसंबर ख़त्म होने होगा तो उसमें पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $19.5 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। पाकिस्तान ने इस्लामी बैंकों के शरिया कंप्लाइड लिक्विडिटी की सहूलियत को मजबूत बनाने से जो इकदाम उठाएँ उससे पाकिस्तान का इस्लामिक मालियाती निज़ाम जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज हम एक तो बात करेंगे कि पासपोर्ट के हवाले से इंटरनेशनल रेटिंग आई है, उसमें अगरचे पाकिस्तान की रेटिंग में कुछ बेहतरी आई है लेकिन अभी भी बहुत हम जो है वो नीचे हैं। हमसे सिर्फ 3 मुल्क जो है वो नीचे हैं और इन 3 मुल्कों से हम ऊपर आए हैं और बाकी पूरी दुनिया में हम नीचे ही हैं। इसकी हम डिटेल आपको थोड़ी सी शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि 2 बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की तरफ से जो है वो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं। एक में पाकिस्तान को जो है वो मतनबे किया गया है महंगाई के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से डेफिनेटली वो अलार्मिंग है। और दूसरी में अलबत्ता हौसला अफजा जो है वो उसमें बातें की गई हैं और उसमें ख़ासकर पाकिस्तान में जो इस्लामिक फाइनेंसिंग है और बैंकों की जो लिक्विडिटी है और फाइनेंसिंग के हवाले से उस पर जो है वो कहा गया है कि ये हौसला अफजा है और इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तीसरा हम ये बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो 3 हफ्तों की जो कम तरीन सतह है उस पे पेट्रोलियम प्राइसेस आ गई हैं। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान में भी उसी तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आती हैं और आवाम को उसका रिलीफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि पिछले हफ्ते भी पिछले रोज़ भी तवक्को की जा रही थी कि पेट्रोल शायद ज़्यादा सस्ता होगा लेकिन ₹1 सस्ता किया गया और उसमें जो मार्जिन जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाया गया है, उसकी थोड़ी सी डिटेल हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासपोर्ट की रैंकिंग जो इंटरनेशनली जो हुई है उस पे हम बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो अब 2 दर्जे बेहतरी के साथ 103 से जो है वो 101वें नंबर पे आ गया है। लेकिन अभी भी हम दुनिया में हाईएस्ट जो मतलब जो दर्जे वाले जो मुल्क हैं जिनका पासपोर्ट जो है वो कमज़ोर माना जाता है उसकी फहरिस्त में हम शामिल हैं। ये जो सफ़र शुरू हुआ था तनज़्ज़ुली का, ये इसमें जो तेज़ी आई थी वो 2006 से आई थी। 2006 में हम 79 जो है वो नंबर पे थे, लेकिन फिर इसमें बतदरीज इजाफा होता गया और ये हमारी तनज़्ज़ुली जो है वो मज़ीद होती रही और बतदरीज बढ़ते बढ़ते ये 2025 में हम 103वें नंबर पे जो है वो चले गए थे। अब 2026 की जो रैंकिंग आई है कि उसमें हम 2 दर्जे बेहतर होके हम 101 नंबर पे हम आ गए हैं और लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जो हमसे जो नीचे जो कमज़ोर मुल्क हैं पासपोर्ट के लिहाज से उसमें सिर्फ 3 मुल्क शामिल हैं। उसमें शाम शामिल है, उसमें इराक़ शामिल है और उसमें अफ़गानिस्तान शामिल है। तो उसके बाद जो बेहतर है वो हम हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी बताई गई हैं कि पाकिस्तान की जो वीज़ा ऑन अराइवल क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान जो है वो किन किन मुल्कों में पाकिस्तानी जो है वो जाके उनको वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो ले सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिल सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उस रिपोर्ट में सारी जो है वो दर्जाबंदी जो है वो दी गई है। अब आते हैं कि जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की तरफ से जो पाकिस्तान के बारे में बताया गया है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड एंड पुअर की तरफ से। स्टैंडर्ड एंड पुअर आलमी मेयार की जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये वही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को कुछ बेहतर करार दिया था, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई को लेकर उन्होंने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई के जो अदाद शुमार हैं वो जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उससे जो है वो ज़्यादा है। उसमें इनका ये कहना है स्टैंडर्ड एंड पुअर का, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो मैशत है उसको चूँकि बैरूनी दबाव का सामना है और फिर जो मशरक़ वस्ती की जो सिचुएशन है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं और उससे जो महंगाई बढ़ रही है
اس کے خطرات جو ہے وہ آگے چل کے مزید گمبھیر ہوتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو مقررہ اہداف تھے اس سے جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سچویشن چونکہ اسٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس لیے اور جو خاص کر دوبارہ جو کشیدگی شروع ہوئی ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں، ان دو اثرات کی وجہ سے اور ان دو عوامل کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اور خاص کر ایگریکلچر جو اکانومی ہے وہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آگے چل کے مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان عوامل کی وجہ سے پاکستان کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، خاص کر جو گندم اور اس طرح کی جو فصلیں ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کا معاشی جو منظر نامہ ہے اس پہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں، اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ساتھ میں خبردار کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو سخت رکھنا پڑے گا، اور اس میں محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، فوری جو ہے وہ اقدامات لے کے اور پاپولر ڈیسیژن لے کے، اور آپ کو جو ہے وہ فوری طور پہ شرح سود کم نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کو تمام مارکیٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو دیکھ کے ڈیسیژن لینے ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سال جو دسمبر ختم ہونے ہوگا تو اس میں پاکستان کے جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 19.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، اور جی ڈی پی کا جو ہے وہ یہ 0.7% جو ہے وہ رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے وہ جی ڈی پی کے 0.7% رہنے کی توقع ہے۔ اور البتہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کچھ امیج جو ہے وہ بہتر ہوا ہے اور مارکیٹ میں بہتری ہے، تو اس سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور پاکستان میں جو بیرونی جو فسکل ہے اسپیس وہ ملے گا، اور اس میں بہتری آنے سے پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں کافی پاکستان کو ریلیف ملنے کی امکان توقع ہے۔ اور دوسری جو رپورٹ پاکستان کے بارے میں جاری کی گئی ہے وہ فچ ہے، یہ بھی بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اور اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جو اسلامک بینکوں کے لیے شرعیہ جو لیکوڈیٹی کی سہولیات ہیں ان کو مضبوط بنایا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں اسلامک فائنینسنگ کے لیے جو ہے وہ ونڈو اس کی جو بہتری آئی ہے اس میں، اور شریعہ کمپلائنٹ کی جو سہولیات جو ہے وہ مالی دباؤ کے دوران اسلامک بینکوں کے لیے جو ہے وہ ایک سہارا بنتا ہے، اس سے اسلامک بینکنگ جو ہے اس میں اس کو فروغ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان نے اسلامی بینکوں کے شریعہ کمپلائنٹ لیکوڈیٹی کی سہولیت کو مزید مضبوط بنانے سے جو اقدامات اٹھائے اس سے پاکستان کا اسلامک مالیاتی نظام جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ نیا ہائیبرڈ سکوک ڈھانچہ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اس سے مزید شریعہ کمپلائنس کے جو سکوک ہیں جو بانڈز ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان جاری کر سکے گا، اس کے لیے راہ ہموار ہو سکے گی، اور پھر اسی طرح اس کے نتیجے میں اسلامک بینکوں کو سرمایہ کاری کے بہتر مواقع ملیں گے، مؤثر لیکوڈیٹی مینجمنٹ کی سہولت ملے گی، اور پاکستان اب جو ہے ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پہ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کو شریعہ کمپلائنٹ کے اصولوں کے مطابق لیکوڈیٹی فراہم کی جاتی ہے، سرکاری حقوق کے اجراء سے ملک کے جو اسلامک کیپٹل مارکیٹ ہے اس کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اور جس کا ہم دعویٰ کرتے تھے کہ بلا سود بینکاری سسٹم پاکستان میں لایا جائے گا، تو اس کے حوالے سے یہ ایک حوصلہ افزا اقدام ہے، حوصلہ افزا رپورٹ ہے، اور اس سے آگے چل کے پاکستان میں شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک ملک کی اکانومی کا بھی اور عام لوگوں کا بھی جو ہے وہ ایک ایشو ہے وہ ہے پیٹرولیم پرائسز، کیونکہ یہ یومیہ بنیادوں پہ ڈٹرمن کی جاتی ہیں۔ ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز جو پچھلے 3 ہفتے کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہیں۔ پہلے 1 روپیہ جو ہے وہ پیٹرول سستا کیا گیا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ ان لینڈ فریٹ جو مارجن ہے اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کر کے اس کو بڑھایا گیا تھا۔ اب آئل ٹینکرز جو ایسوسی ایشن ہے ان کی بھی وزیر پیٹرولیم سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے پیٹرول پمپ مالکان کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ان دونوں کا دباؤ ہے حکومت پہ اور اپنے اپنے مطالبات ہیں۔ اور جو پیٹرول پمپ مالکان کی ایسوسی ایشن کو تو وزیر پیٹرولیم نے یقین دہانی بھی کرا دی تھی کہ ان کا مارجن جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اسمبلی کابینہ کو بھجوائی جائے گی۔ یہ نارملی مارجن بڑھائے اسی وقت جاتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت چونکہ عام لوگوں کو جو ہے وہ اس کا اتنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تکلیف فیل نہیں ہوتی، کیونکہ تھوڑا سا انہوں نے سلائٹلی جو ہے وہ صرف
जो कमी जो होती है, जो पास ऑन करनी होती है, उसी को थोड़ा सा उन्होंने चेंज करना होता है। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में जाके आम लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये जो मार्जिन होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये फार्मूले में इनबिल्ट हो जाती हैं, और उससे जो पेट्रोल की बेस प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है वो इसी के ऊपर जो है वो पास ऑन की जाती है। तो अभी पाकिस्तान में तवक्को तो ये की जा रही है कि आज रात को पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो उसमें काफ़ी बड़ा जो है वो रिलीफ मिलेगा आवाम को। लेकिन अब हुकूमत पे ये डिपेंड करता है कि क्या वो पूरे का पूरा रिलीफ आम आवाम को पास ऑन करती है, या पेट्रोलियम माफिया की जो सामने उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी, उनकी यकीन दहानियों को जो पूरा करने के लिए कोई थोड़ा सा होल्ड करती है, पेट्रोलियम लेवी को एडजस्ट करती है, और पेट्रोल पंप मालकान का जो मार्जिन है उसको एडजस्टमेंट करके फिर जो है वो रिलीफ आवाम को देती है। तो ये अब हुकूमत का इम्तिहान है। तो हुकूमत को चाहिए कि किसी लैतो लाल से काम लिए बगैर जो इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट आया है उस पूरे इम्पैक्ट को एज इट इज़ आम आवाम को ट्रांसमिट करे और आम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। इससे महंगाई का ग्राफ भी नीचे आएगा, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की रिपोर्ट आ रही है उसमें मुसलसल महंगाई का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, और जो हालिया जो हफ्ता गुजरा है उसमें जो महंगाई में इजाफे की रफ्तार है वो 1.90 यानी कि आलमोस्ट कह लें कि 2% के करीब रही है। तो अगर हुकूमत इस तरह ये कमी जो है वो उसको पास ऑन करती है तो उससे डेफिनेटली महंगाई का ग्राफ भी नीचे आएगा और आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि हुकूमत पे आवाम का एतमाद जो है वो थोड़ा सा बहाल होगा, और उससे हुकूमत को अपना बयानिया बिल्ड करने में भी जो है वो सहूलत मिलेगी। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस, और अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए।